Ibu ayah kena standby bam cengkeh dengan inhaler ni, terutamanya bila nak dekat-dekat musim peperiksaan. Memang bagus ya kalau anak dah start pening, nak demam, sesama, hidung tersumbat, pakai bam cengkeh dan inhaler ni. Dia macam vape ya, tapi yang ni lebih selamat sebab daripada bahan alami. Dapatkan sekarang untuk bayi pun boleh pakai. Sapu pada tapak kaki bayi. Kalau bayi anda demam, sesama, hidung tersumbat. Dapatkan sekarang untuk seisi keluarga, memang sangat bermanfaat.